اب سے کچھ ہی دیر میں کھیل شروع ہوگا، اب سے کچھ ہی دیر میں خبریں شروع ہوگی، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ آئے گا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین اب سے کچھ ہی دیر میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کھیل شروع ہوگا۔ دا گیم ول اسٹارٹ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ دا گیم ول اسٹارٹ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ دا گیم ول اسٹارٹ یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، وچ مین کھیل شروع ہوگا۔ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ مین اب سے کچھ ہی دیر میں۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اب سے کچھ ہی دیر میں خبریں شروع ہوگی۔ دا نیوز ول اسٹارٹ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ دا نیوز ول اسٹارٹ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ دا نیوز ول اسٹارٹ یہ سینٹینس ہے، وچ مین خبریں شروع ہوگی۔ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ مین اب سے کچھ ہی دیر میں۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ آئے گا۔ ہی ول کم ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ ہی ول کم ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے۔ دے ول گو ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ دے ول گو ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کام شروع ہوگا۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کام شروع ہوگا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس تک۔ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تم سے، آج تک تم نے ایک بار بھی نہیں کہا، اس نے آج تک لاہور نہیں دیکھا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آج تک، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹیل نو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ٹیل نو۔ سینٹینس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ٹیل نو یہ وہی کہ وہی رہے گا، وچ مین آج تک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تم سے۔ I haven't lied to you till now. I haven't lied to you till now. haven't یہ have not کا شارٹ فارم ہے۔ آج تک تم نے ایک بار بھی نہیں کہا۔ You haven't said once till now. You haven't said once till now. haven't یہ have not کا شارٹ فارم ہے۔ اس نے آج تک لاہور نہیں دیکھا۔ He has not seen Lahore till now. جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جیسا میں کہتا ہوں، یعنی ہر سینٹینس میں جیسا میں کہتا ہوں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز آئی سے۔ ایز آئی سے مین جیسا میں کہتا ہوں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس ایز آئی سے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ Do as I say۔ Do as I say۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو۔ Write as I say۔ Write as I say۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو۔ Speak as I say۔ Speak as I say۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ۔ Tell him as I say۔ خبردار اگر کچھ کہا تو، خبردار اگر اس سے بات کی تو، خبردار اگر مجھے کال کیا تو،
خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تم. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خبردار، یعنی ہر سینٹینس میں خبردار بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیویئر. بیویئر مین خبردار. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. بیویئر پلس کاما پلس ایف پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. خبردار اگر کچھ کہا تو. بیویئر if you say something. Beware if you say something. خبردار اگر اس سے بات کی تو. Beware if you talk to him. Beware if you talk to him. خبردار اگر مجھے کال کیا تو. Beware if you call me. Beware if you call me. خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو. Beware if you go out to play. اور کتنا شاپنگ کرو گے تم. اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں. اور کتنے دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اور کتنا پریشان کرو گے تم ہمیں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اور کتنا یا اور کتنے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور. ہاؤ مچ مور یہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ہاؤ مینی مور یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور پلس ناؤن پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز، اور اگر لکھنا ہو تو پھر آخر میں کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں. ہاؤ مینی مور منتھس ول وی ہیو ٹو ٹالریٹ ہم. ہاؤ مینی مور منتھس will we have to tolerate him. آپ بھی ایسے جملے بآسانی اس فارمولے کی مدد سے انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں. اور کتنے دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. How many more days will we have to wait. How many more days will we have to wait. اور کتنا پریشان کرو گے تم ہمیں. How much more will you trouble us. How much more will you trouble us. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اور کتنا وقت لگائے گی وہ یہاں آنے میں. اور کتنا وقت لگائے گی وہ یہاں آنے میں. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مندرا. تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے. یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو پوائنٹ این. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دیا پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس نو پوائنٹ این پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے. There is no point in telling you. There is no point in telling you. Telling یہ ورب پلس ING ہے جس کو جرن بھی کہا جاتا ہے. یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے. There is no point in staying here. There is no point in staying here. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. There is no point in going there. There is no point in going there. تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے. تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے. There is no point in talking to you. There is no point in talking to you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے. بھائی ہوتا کس لیے ہے. بہن ہوتی کس لیے ہے. گھر ہوتا کس لیے ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. وٹ از پلس آبجیکٹ یعنی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پلس فارم پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہو تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بھائی ہوتا کس لیے ہے. وٹ از بردر فار. وٹ از بردر فار. بہن ہوتی کس لیے ہے. وٹ از سسٹر فار.
व्हाट इज सिस्टर फॉर, घर होता किस लिए है। व्हाट इज हाउस फॉर, व्हाट इज हाउस फॉर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है। व्हाट इज फ्रेंड फॉर, व्हाट इज फ्रेंड फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए है, उस्ताद होता किस लिए है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, वो तने मारने के सिवा कुछ नहीं करती। आपने मुझे खुशियों के सिवा कुछ नहीं दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के सिवा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नथिंग बट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, अगर है तो। इसके बाद मेन वर्ब, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। मेन वर्ब के बाद नथिंग बट, विच मीन के सिवा या के अलावा। नथिंग बट के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, यानी तुमने मुझे आंसुओं के अलावा कुछ नहीं दिया। यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स, यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स। गेव, ये गेव का सेकंड फॉर्म है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स यानी आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। यू ये सब्जेक्ट है, मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नथिंग बट मीन के सिवा या के अलावा। टीयर्स मीन आंसू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो तने मारने के सिवा कुछ नहीं करती। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी डज नथिंग बट डांस, शी डज नथिंग बट डांस। शी ये सब्जेक्ट है। डज ये यहाँ मेन वर्ब है। नथिंग बट मीन के सिवा या के अलावा। डांस मीन तने मारना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपने मुझे खुशियों के सिवा कुछ नहीं दिया। यू गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस, यू गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने बहस के सिवा कुछ नहीं किया, यानी उसने बहस के अलावा कुछ नहीं किया, बस सिर्फ बहस किया है। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू, ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू हिम। ये सब्जेक्ट है डिड, ये यहाँ मेन वर्ब है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। नथिंग बट मीन के सिवा या के अलावा। आर्ग्यू मीन बहस करना। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू, उसने बहस के सिवा कुछ नहीं किया। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने चावल के सिवा कुछ नहीं खाया, मैंने चावल के सिवा कुछ नहीं खाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो सोचता ही रह जाता है, मैं प्रोग्राम बनाता ही रह जाता हूँ, वो पढ़ता ही रह जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, यानी एज, एम, आर या वर, वज या वेल एटसेट्रा। इसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको जर्न भी कहा जाता है। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी बोलते हैं
तो इसको वर्ब प्लस ING या जरन भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सोचता ही रह जाता है। ही इज़ लेफ्ट थिंकिंग, ही इज़ लेफ्ट थिंकिंग, ही ये सब्जेक्ट है, इज़ ये इसका हेल्पिंग वर्ब है इसलिए कि ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है। थिंकिंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं प्रोग्राम बनाता ही रह जाता हूँ। आई एम लेफ्ट प्लानिंग, आई एम लेफ्ट प्लानिंग, आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है इसलिए कि आई ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है और आई ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है। प्लानिंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो पढ़ता ही रह जाता है, वो पढ़ता ही रह जाता है। ही इज़ लेफ्ट स्टडीइंग, ही इज़ लेफ्ट स्टडीइंग, ही ये सब्जेक्ट है, एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। स्टडीइंग ये वर्ब प्लस ING है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। वो सोता ही रह जाता है, वो सोता ही रह जाता है। ही इज़ लेफ्ट स्लीपिंग, ही इज़ लेफ्ट स्लीपिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो खाता ही रह जाता है, वो खाता ही रह जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं एक एक से बात करूँगा, मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा, मैं एक एक को बुलाऊंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक एक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन एंड ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस वन एंड ऑल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। वन एंड ऑल ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक एक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एक एक से बात करूँगा, मैं एक एक से बात करूँगा। आई विल टॉक टू वन एंड ऑल, आई विल टॉक टू वन एंड ऑल। आई विल टॉक टू ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं बात करूँगा किससे? वन एंड ऑल, एक एक से। मैं एक एक से बात करूँगा। आई विल टॉक टू वन एंड ऑल बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा। आई विल डिसमिस वन एंड ऑल, आई विल डिसमिस वन एंड ऑल। आई विल डिसमिस ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं नौकरी से निकाल दूंगा। किसको निकालोगे? वन एंड ऑल, एक एक को। मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा। आई विल डिसमिस वन एंड ऑल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं एक एक को बुलाऊंगा, मैं एक एक को बुलाऊंगा। आई विल कॉल वन एंड ऑल, आई विल कॉल वन एंड ऑल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। मैं एक एक से बदला लूँगा, मैं एक एक से बदला लूँगा। आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम वन एंड ऑल, आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम वन एंड ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो एक एक को बताएगा, वो एक एक को बताएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। याद करोगे
کہ کوئی میل آتا، یاد کرو گے کہ تھا کوئی، یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یاد کرو گے کہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یو ول مس دیٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ یو ول مس دیٹ پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے سمپل پاسٹ ٹینس کا ہی ہوگا۔ یو ول مس دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین یاد کرو گے کہ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یاد کرو گے کہ کوئی میل آتا، یو ول مس دیٹ سم ون میٹ۔ یو ول مس دیٹ سم ون میٹ۔ سم ون میٹ یہ پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے سچویشن کے حساب سے۔ یو ول مس دیٹ مین یاد کرو گے کہ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یاد کرو گے کہ تھا کوئی، یو ول مس دیٹ دیئر واز سم ون۔ یو ول مس دیٹ دیئر واز سم ون۔ یو ول مس دیٹ مین یاد کرو گے کہ، دیئر واز سم ون مین تھا کوئی۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا۔ یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا۔ یو ول مس دیٹ سم ون میڈ یو انڈرسٹینڈ۔ یو ول مس دیٹ سم ون میڈ یو انڈرسٹینڈ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ یاد کرو گے کہ تھا کوئی پاگل لڑکا۔ یاد کرو گے کہ تھا کوئی پاگل لڑکا۔ یو ول مس دیٹ دیئر واز اے کریزی بوائے۔ یو ول مس دیٹ دیئر واز اے کریزی بوائے۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا زندگی میں۔ یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا زندگی میں۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ کس کے لیے تمہیں کھانا بنانا ہے؟ کس کس کے لیے تم یہ کتابیں لائے ہو؟ کس کس کے لیے تم یہ کام کرو گے؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس کس کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار ہوم آل۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ فار ہوم آل پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ فار ہوم آل یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کس کس کے لیے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کس کس کے لیے تمہیں کھانا بنانا ہے؟ فار ہوم آل ڈو یو ہیو ٹو کوک۔ فار ہوم آل ڈو یو ہیو ٹو کوک۔ کس کس کے لیے تم یہ کتابیں لائے ہو؟ فار ہوم آل ڈیڈ یو برنگ دس بکس۔ فار ہوم آل ڈیڈ یو برنگ دس بکس۔ کس کس کے لیے تم یہ کام کرو گے؟ فار ہوم آل ول یو ڈو دس ورک۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یو ہیو نو آئیڈیا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ یو ہیو نو آئیڈیا پلس WH ورڈ پلس سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس مین ورب یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یو ہیو نو آئیڈیا whom you are talking to۔ یو ہیو نو آئیڈیا whom you are talking to۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ یو ہیو نو آئیڈیا what all he can do۔
You have no idea what all he can do. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو. You have no idea where you are standing. You have no idea where you are standing. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. You have no idea who I am. You have no idea who I am. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا.